Dragi prijatelji, večeras ću na vaš zahtev obraditi jedan slučaj koji ste vi tražili preko društvenih mreža, pre svega preko e-maila ste mi uputili zahtev i molbu da obradim ovu priču i mogu vam reći da je zaista jako čudna i prosto sa moje tačke gledišta mogu je okarakterisati kao bizarnom. A zašto? Pre svega sami taj početak, kako je ta priča počela kada je pronađeno telo jednog mladog čoveka, invalida u njegovoj razrušenoj kućici u jednom prigradskom naselju Novog Bečeja 2021. godine, prosto je bio iznenađujući za celu Srbiju. Zato što se tu spominje sada mnogo toga, pa između ostalog i jedna ljubav za koju slobodno mogu reći da u zadnje vreme u zemlji Srbiji takva vrsta ljubavi nije baš tako retka kao nekad, ali još uvek kod ljudi izaziva jedno veliko zgražavanje jer je smatraju neprirodnom. A o čemu se zapravo radi? Policija je na poziv jedne žene došla i pronašla je telo jednog mladića, invalida, koji je ubijen u svojoj kući. I odmah su znali da se radi o Danijelu Crnjinu, koji je rođen 1978. godine u Novom Bečeju. Tu je završio osnovnu i srednju školu. Po nekim pričama on je služio vojni rok, a po nekim pričama kažu da nije bio u armiji, ali svejedno on je ubeležen u kartoteci vojnog odseka u Novom Bečeju kao čovek koji nije sposoban za bilo kakvu vojnu obavezu zato što je invalid. Ali to je kartoteka koja potiče od 2013. godine, kada je Danijel Crnjin postao doživotni invalid. Ali pre nego što je postao invalid, ovaj mladić bavi se raznim poslovima nadničarenja u Banatu. Kažu da je bio vredan u smislu da ide da obrađuje zemlju u nadnicu, tamo kod nekih ljudi koji imaju veliku zemlju u tom delu Banata. Takođe je išao i do Subotice gde se bavio berbom paprike, a kasnije kada je stasao onako ozbiljnijeg momčića, bio je član jedne grupe momaka koja se bavila sitnim krađama. Međutim, ne postoji evidencija da je Danijel odgovarao za krađe u zatvoru, možda je sve to bila samo priča. On prvi put dospeva na izdržavanje zatvorske kazne 2007. godine zato što je navodno obljubio jednu svoju prijateljicu sa kojom je dugo godina pre toga bio u nekoj vanbračnoj vezi. Naravno, ona ga je prijavila za silovanje, to što su oni bili u vezi, to ne znači da je on nije silovao. Sud je ustanovio da je on izvršio silovanje i osuđen je na 4 godine zatvora. Tu zatvorsku kaznu je izdržao u KPZ Sremska Mitrovica od 2007. godine do 2011. godine. I tu je sada Danijel prilikom tog izdržavanja kazne najverovatnije nailazio na velike probleme, jer KPZ Mitrovica je veliki zatvor i svi oni koji su tamo zbog silovanja znaju dosta često da imaju problema sa drugim zatvorenicima u smislu ti si silovatelj, bit ćeš maltretiran i tome slično. I najverovatnije da je Danijel pripadao toj grupi zatvorenika koja je na neki način od strane uprave zatvora bila pod nekom zaštitom. I sigurno je izdržavao kaznu zatvora na nekom bloku gdje su pedofili, silovatelji i recimo pripadnici nekih grupacija zatvorenika koje se osjećaju ugroženim u zatvoru. To su obično znači pripadnici gej grupacija, zatim tu su neki momci koji zbog pripadnosti nekim određenim nacionalnim manjinama mogu biti izloženi maltretiranju od strane onih opasnijih zatvorenika i sada formira se znači tako jedan blok u zatvoru i sada tu se dešavaju razne stvari. Između tih silovatelja i pripadnika gej populacija rađaju se ljubavi, romanse,
I najverovatnije se on bukvalno zaljubio u jednu osobu za koju je rekao da je na prvi pogled bio siguran da će voleti do kraja života. A ta osoba je bio Milan Spasić, zvani Anči. To je jedan momak koji je rođen 1983. godine u Beogradu. I za njega se ne zna puno toga koju je školu završio. Zna se da ga je tata mnogo maltretirao zato što je voleo da se igra lutkicama i da oblači suknjice. Puštao je dugu kosu, ne zato što je voleo Beatlese i Led Zeppelin, nego zato što je želeo da izgleda kao svoja mama. Čak se i nabacivao nekim komšijama, nekim starijim penzionerima, bar po njegovoj priči, i prvu ljubav je doživeo sa jednim starijim gospodinom u Kameničkoj ulici. Milan je postao poznat beogradskoj policiji zato što je ordinirao za neke mama san, za velike mame koje su držale prostituciju u predelu Štajge, park od Ekonomskog fakulteta, Kamenička ulica i ulica Gavrila Principa. To se sve znači dešava u blizini stare železničke stanice u Beogradu. I Anči je bio poznat što je stajao pored jednog semafora u ulici Gavrila Principa i ulica koja vodi ka hotelu Astorija. I obično je kasnije, kada bi upecao neku svoju žrtvu, odnosno mušteriju, išao tamo u hotel Astorija, koja je u tom periodu, kada je on ordinirao u tom delu grada, važila za hotel koji je rezervisan malte ne za te dame iz oblasti Štajge, da bi radile svoj posao, najstariji zanat na svetu. I sada, ono što je interesantno, to nisu znale samo njihove mušterije, nego naravno i policija. I kada bi radila raciju, to mi nikada nije bilo jasno, iako sam policajac, kažu zabranjena je prostitucija, pohapse tamo te jadne dame koje se bave najstarijim zanatom, a puste njihove mušterije. Ako je zabranjena prostitucija, onda pohapsite, gospodo, i mušterije. Anči je u jednoj od tih racija po ko zna koji put bio uhapšen jer se bavio trans prostitucijom. Kada je, znači, stasao u velikog momka, on se izjasnio kao cross-dresser i bavio se trans prostitucijom. Oblačio se kao dama, bio je poznat kod tog semafora kod Astorije, tako što je stajao na samom ćošku i bio je onako baš upadljiv. Anči je važio za jednu od boljih riba u tom delu grada. Bez obzira, znači, što nije žensko, imao je veliki broj mušterija, jer po nekakvom istraživanju psihologa 34% straight muškaraca je zainteresovano za trans usluge i za transice. Veliki broj muškaraca je upravo bio zaljubljen u Anči. Oni su njoj tako tepali Anči, ali Anči je postala poznata kao najbolja trans riba u kraju. I ona je lepo živela u tom periodu, početkom 2000-ih, ali napravila je kobnu grešku. Valjda zato što ipak treba mnogo jak želudac za sve to. Da budem iskren, ko zna šta su sve njoj radili ti muškarci, najverovatnije, kako i sama priča, mnogo toga se ona i nije sećala zato što je bila pod uticajem raznoraznih narkotika. Kako ona kaže, neki su tražili da čak i flašicu Coca-Cola stavlja u određene delove tela, te da radi ovo, ono. Najverovatnije ona je dobro i zarađivala, ali je počela da konzumira opijate. I to ni manje ni više nego heroin. Ona nije koristila na iglu taj opijat, nego je šmrkala. To je ostavilo velike posledice na nju. Ona je počela sada da ima sve veće potrebe za tim narkoticima i ona je to nosila često sa sobom. Sada, po našem zakonu, ako ti pronađu izvesnu količinu narkotika, dobijaš najmanje 3 godine zatvora. I u jednoj od tih racija, kada je ona uhapšena zbog prostitucije, policija je njoj pronašla i heroin u torbici. I ona je dobila 4 godine zatvora, ne zbog prostitucije, nego zbog posedovanja heroina. Prostitutke koje su uhvaćene na delu ne idu na izdržavanje kazne u KPZ-ima, nego idu u prekršajna
odeljenja u opštinske zatvore, zato što je kazna sledeća, pod uslovom naravno da nije sa maloletnim licima. Prostitutke se obično kažnjavaju, ako su višestruki povratnici, kažnjavaju se od 30 do 60 dana zatvora i novčanom kaznom od 50.000 dinara do 150.000 dinara kazne. Anči apsolutno nije imala potrebe da ide u KPZ Mitrovica, međutim, ona zbog posedovanja narkotika osuđena je na 4 godine zatvora i ona se našla na istom bloku sa momkom koji je tamo bio zbog silovanja. I odmah je bacila oko na Danijela Crnjina, koji je iz Novog Bečeja. I sada, šta je tu interesantno? Danijel, kada je video Anči, on je odlepio. Možete da zamislite sada taj blok silovatelja koji su onako svi namršteni, naoštreni prema ženskom polu i sada se pojavljuje u njihovoj sredini zatvorenik koji je ženstven, koji ima dugu kosu, vidi se da je koristio šminku, da je koristio neke hormonske tablete, ima malo i povećane grudi, napućene usne, tako vrcka kada hoda, govori ženstveno, razmazuje kao da je neka dama i možete da zamislite šta su sve mislili ti zatvorenici kada su videli jednu takvu osobu. Ja pretpostavljam da je Danijel kada je video Anči, da je on odlepio. Njemu je pala vilica. Rekao je, ovo je nešto što sam čekao čitavog života. Jer ja verujem da je on i dospeo na izdržavanje zatvorske kazne zato što je svoju partnerku primorao na analni seks. Danijel je pričao kako je njega ta partnerka bespravno optužila za silovanje jer ona je to tražila pa joj se nije dopalo i ispalo je kao da je on nju silovao, a njemu se to ekstra dopalo pa je on išao do kraja i sada da ne dužim priču oko tog njegovog zadovoljstva, isto se završilo sa izdržavanjem 4-godišnje zatvorske kazne zbog silovanja. I sada odjednom pojavljuje se Anči, dok čeka u redu za ručak, ispred njega je Anči koja mu vrcka i poludeo, pa je on onako štipne, pa kaže, Maco, uzet ćeš i moju viršlu, daću ti je, to je nešto u zatvoru kao najveći izliv ljubavi kada nekome nešto učiniš na tu foru. Poslali su mi paket, boks cigareta, daću tebi i sad odjednom Anči osjeća veliku pažnju u zatvoru, dobija cigarete, dobija kafu od Danijela i Danijel je važio na tom bloku gde je izdržavao kaznu za vrlo drčnog i bezobraznog momka. I uvažavali su ga ti ostali zatvorenici na tom bloku. Prosto je važio za nasilnika u smislu ideš sa mnom na tuširanje kako bi mi istrljao leđa pa ću ja tebi posle da istrljam leđa. I ko zna kako se to sve kupanje završavalo. Pretpostavljam da je on takav predlog za zajedničko tuširanje dao i gospođici Anči, jer zvaćemo je u ženskom rodu, jer ona se osjeća kao žena, ali je eto, zato što je muškarac, završila u muškom KPZ-u. Nije otišla znači tamo gde žene izdržavaju u Požarevcu. Jer generalno, kako je i sama Anči rekla, nju su spopadali ostali zatvorenici. Ali je njima Danijel pripretio i oni su je ostavili. I ona se sada osjećala povlašćeno i zaštićeno od strane Danijela i počeli su da imaju i intimne odnose u zatvoru. To je bila jedna prava zatvorska romansa. Znači, oni su imali tamo vremena 24 sata da vode ljubav. Imali su od strane države obezbeđeno gde da spavaju, doručak, ručak, večeru i marendu i vremena da vode ljubav uživali su za sve vreme koje im je sudija odredio. Znači 4 godine medenog meseca i za Danijela, a i za Anči. Doduše, kada bi im nekad zafalile cigarete, Anči je znala oralno da zadovolji nekog od zatvorenika i onda bi tu se našao neki boks cigareta. Danijel bi na to progledao kroz prste i oni su gurali svoju zatvorsku priču, koja se završila na njihovo opšte zadovoljstvo 2011. godine. I još dok su bili u zatvoru, oni su se izdogovarali kako će po izlasku iz zatvora biti zajedno.
on je njoj sve ispričao, nije je lagao. Rekao je da živi u Novom Bečeju, da živi u veoma skromnim uslovima, da ima znači staru kuću, da nije zaposlen, da on nadničari kako bi zaradio za život i rekao je ja ću da idem na nadnicu, ti ćeš biti kući, kuvat ćeš jelo, spremat ćeš sve oko kuće i bit ćemo kao bračni par. I Anči, odnosno Milan Spasić je rekao tada svom izabraniku i svojoj ljubavi Danijelu, dušo moja, nemoj da brineš, meni je najbitnije da ti i ja budemo zajedno. I po izlasku iz zatvora, Danijel, bar po kazivanju svoje familije, zaista dovodi odmah Anči u svoju kuću i pravi jedan roštilj. Izašao sam iz zatvora, zovem sada familiju kako bi se vidjeli posle dužeg vremena i na tom roštilju on je svima predstavio svoju novu devojku. Rekao je ovo je Anči iz Beograda, moja devojka. I svi su bili oduševljeni njegovom devojkom. Rekli su čak pojedini njegovi rođaci, eto čovjek bio do juče u zatvoru, odmah po izlasku iz zatvora našao devojku i to ni manje ni više nego iz Beograda. Niko nije na tom roštilju primetio nešto čudno. Zapravo nisu registrovali da je Anči zapravo muškarac. I tek kasnije, kada su skapirali da je Anči muškarac, bili su šokirani. To je bila jedna novina za Novi Bečej, to se pročulo brzinom svetlosti kroz celu tu vojvođansku ravnicu, da je u Novi Bečej stigla devojka koja je zapravo muškarac, odnosno da je trans osoba. To je njima toliko bilo čudno da su došli da gledaju čudo neviđeno i u početku su oni zadirkivali Anči i ona je sve to onako gutala, muški je to podnosila i kada su oni na kraju vidjeli da je ona zapravo okej, da je ona jedna dobra osoba, jer tako su je svi posle opisivali, njima je postalo neinteresantno više da je zadirkuju. Oni su se navikli na Anči i počeli su svi da je gotive. Govorili su, dobro, dečko se osjeća kao žena i mi ćemo je smatrati tako. I svi su joj se obraćali u ženskom rodu i njoj je to godilo. A šta je zapravo jednoj transgender osobi, odnosno jednoj transici, važno za njenu ljubavnu vezu sa nekim? Pod broj 1, da njen partner bude ponosan što je sa njom, da je se ne stidi, da je izvodi na sastanke i da se prema njoj ponaša kao prema svakoj drugoj ženi. I ono što je najbitnije, da je njen partner predstavi svojoj porodici i svojim prijateljima kao svoju novu devojku. A još jača priča je ako je predstavi kao svoju buduću životnu saputnicu. Zatim bitno je da je njen partner posmatra kao jednu celovitu osobu, a ne samo kao seksualni objekat. Također bitno im je da imaju podršku svog partnera oko promene svog izgleda. Znači ako žele da ugrade silikone, da ih partner podrži. Zatim ugradnja silikona u usta i recimo ugradnja one produžene kose, da to izgleda što bujnije, što lepše. I Anči je sve to dobila od svog partnera, dobila je punu podršku. Jeste da su oni skromno živeli, ali Anči je i dalje izgleda počela da se povremeno da pravi neke izlete za Beograd, znači nije ga varala tamo u Novom Bečeju, jer to bi se čulo, Novi Bečej je malo mesto, da je imala odnos sa nekim, on bi odmah došao nekome da se pohvali, pa možda bi čak došao i Danijelu i rekao bi, znaš šta, bio sam sa tvojom Anči i proveo sam se do bola. Nego je Anči odlazila vikendom recimo za Beograd, imala je tamo neke svoje stare mušterije, provodila se, to je naplaćivala i najverovatnije da je Anči počela opet da se navlači i na stare poroke tipa narkotici. Mnogi pamte Danijelove i Ančine šetnje kejom pored Tise. Oni su onako šetali, ona visoka, svi su rekli, Bože, kako su lepi. Čak su ih neki upoređivali sa Tomom Cruzom i Nicole Kidman. Otprilike ona je tako bila višlja od njega i mnoge žene su govorile da bi trebali da se organizuju svi onako skupa, da
prikupe neki novac kako bi pomogli Anči da izvrši promenu pola. Jer su znali da ona ima nameru da postane žena, koristila i hormonske tablete, vidjeli su svi promenu na njenim grudima. Mnogim muškarcima je padala donja vilica kada bi ih vidjeli onako u toj šetnji. I ko zna kako bi se sve to završilo, da nije došla i 2013. koja je bila baš onako hladna zima i Danijel, najverovatnije iz razloga što nije pripremio dovoljno ogreva, on je došao na ideju da je najbolje da nedostatak tog ogreva nadoknadi tako što će da se priključi na elektromrežu. Ali naravno bez znanja elektrodistribucije, odnosno hteo je da krade struju. I on se popeo na banderu kako bi se priključio, međutim bandera je bila klizava i nije imao onu opremu koju koriste električari i on je onako sleteo niz onu banderu i donjim delom leđa, odnosno zadnjicom, on je tresnuo o beton i njemu je puklo par kičmenih pršljenova i Danijel je postao doživotni invalid. Bilo je tu nekoliko operacija, čak je lekar rekao više ovde ne pomažu ni operacije, najverovatnije da Danijel neće dočekati 1. maj. Takve su prognoze lekara bile koji su operisali Danijela u Zrenjaninu. I šta se sada dešava? Anči, umesto da čuva svoju ljubav, ona odlazi za Beograd kako bi se prostituisala. Bar je to izjava Danijelovih bliskih rođaka, koji su želeli da budu anonimni. Ona odlazi za Beograd, Danijel ostaje, lekari su ga otpustili iz bolnice da bude u svojoj kući, familija mu je obezbedila sada dovoljno ogreva, posebno jedna rođaka ga je čuvala i vodila je brigu i negu o njemu i došlo je proleće, dobio je znači i ona kolica koja koriste invalidi i mogao je samo da pomera svoje ruke i naravno vrat. Ostale delove tela, posebno noge, nije osjećao. Danijel je od početka 2013. postao doživotni invalid i odmah su mu rođaci sredili da dobija socijalnu pomoć i tuđu negu i najverovatnije da je Anči pitala tu rođaku kako je Danijel, da li je preživeo zimu i ona je rekla, draga Anči, on ne samo da je preživeo zimu, on se oporavlja, čak su i lekari iznenađeni njegovom voljom za životom i mogu ti reći da stalno pita za tebe. I moram da ti kažem da ima i pristojna primanja. Dobio je od države socijalnu pomoć kao invalid i dobio je tuđu negu. I ako se vratiš ovamo, on će da prijavi tebe da ti to primaš i bit će srećan ako te vidi. Rođaka je to rekla iz najboljih namera. I Anči odjednom je osetila ponovo ljubav prema Danijelu. Anči se vraća u kuću u predgrađu i počinje ponovo da živi život u jednoj romantičnoj vezi sa svojim izabranikom još iz KPZ-a Mitrovica. Naravno, Danijel je bio presrećan zbog povratka. On je to doživeo, eto, na kraju je shvatila da ne može bez mene, mi se zaista volimo i Anči je govorila da je sada konačno pronašla sebe. Jednoj prijateljici je rekla da nema veze što je Danijel invalid, ona je zaljubljena bezgranično u njega, ona ga voli i da je promenila bezbroj muškaraca, ali da joj ne odgovara niko kao Danijel. I opisala je jednu romantičnu noć između nje i Danijela i rekla je da najviše šta je fascinira kod samog Danijela, to je to što ima bezgraničnu ljubav prema životu, prema njoj i da ona kod njega voli zapravo njegov polni organ. I rekla je Danijel ima tanak, a dugačak. I objasnila je toj ženi bukvalno ovako. Kaže, ti kao žensko ne možeš da shvatiš nas transgendere zato što mi imamo drugačije potrebe. Vi žene obično volite da je 15 u dužini, ali da je dobar u debljini, a mi cice transice volimo da je što duži, a što tanji. Jer naše uživanje je mnogo
u nekoj dubini, a nije kao kod vas na samom početku. I moj Danijel, tako je rekla za Danijela, on je obdaren baš u dužini, a debljina je onakva kakva meni odgovara. I to je Anči rekla jednoj svojoj prijateljici iz Beograda. Sada, da skratim priču, to što devojke više vole velike gradove, to se zna zbog čega takve devojke vole velike gradove, to je zato što imaju mušterije za posao kojim se bave. Pričamo o ovim devojkama iz koje grupacije, znači bila Anči, znači o prostitutkama. Nijedna prostitutka neće da ode u malo mesto da juri svoje mušterije, mislim. Beč je prelep grad, ali nije za tu vrstu zanimanja. Sada, da je Anči rekla istinu što se tiče ovo Tanaka dugačak, ja verujem da je ona govorila zaista iskreno. Moram da vam ispričam nešto jer sam čitao neke izveštaje i iskustva nekih ljudi koji su išli po svetu i naišao sam na jedan zanimljiv spis koji opisuje seks turizam u latinoameričkim zemljama. Konkretno radi se o državi Meksiko i u zadnjih 100 godina Meksiko se bavi seks turizmom. Ne samo što su devojke lepe senjorite pa zbog njih dolaze dobri kauboji sa severa, ne, nije stvar samo u tome, nego dolaze i geji, znači belci, gej muškarci iz Sjedinjenih Država, koji vole Meksikance upravo zato što imaju određenu dužinu koja njima odgovara. Sada, kako Meksikanci dolaze do te idealne dužine? U Meksiku, još iz aztečkih vremena, važi nepisano pravilo da je glavni baja u selu onaj koji ima najveću alatku. U stara vremena značilo bi pravilo da ako ima velike alatke u selu, u poglavice, u selu je mir. I poglavica se birao po veličini svoje alatke, po obdarenosti. I izbor za poglavicu odvijao se tako što bi oko jednog stola se skupili kandidati koji su smatrali da imaju određene predispozicije da bi bili predsjednici i oni bi izvadili svoju alatku i stavili na sto. I onda bi išla jedna senjorita i ona bi to merila, da li nekom slamkom ili kanapom, to zavisi kako se funkcionisalo u tom trenutku u selu, i veće staraca i odraslih žena određivalo bi ko će biti poglavica i ko u centimetrima je najmoćniji, taj postaje glavni baja i dobio bi crveni sombrero sa praporcima. I sve senjorite su maštale da im zazvone praporci od poglavičinog sombrera. Kasnije kada se to pročulo po Teksasu i po drugim oblastima Sjedinjenih Država, mnogi bogati kauboji i mnogi bogati belci su dolazili kako bi im zvonili meksički praporci sa sombrera. Da bi Meksikanci došli do te dužine, oni su bili, znači, još uvek onako mala deca, i majke bi im za njihove polne organe vezivale male tegove. I kako bi oni odrastali, ti tegovi su postajali sve teži i teži. I onda se dobijala ta dužina, što se kaže ono do kolena, ali su zato alatke bile tanke. Nije se merio fi, nego se merila dužina. Zbog izbora za poglavicu i za dobijanje sombrera sa praporcima. Kada se vrati neki turista iz Meksika i ako ima sombrero sa praporcima, on je možda iz znanja ili iz neznanja kupio taj sombrero koji se smatra nekim statusom kao u Evropi što se smatra kraljevska kruna. I upravo zbog ovih alatki koje su dugačke, u Meksiku postoji i dan danas taj gej seks turizam koji je jako popularan među gej populacijom. Čak postoje i one neke jahte, odnosno kruzeri koji kruže Meksičkim zalivom i dolaze bogati gej mladići ili gej gospoda i prisustvuju tim gej orgijama. I na sredini te sale postoji i dalje veliki okrugli sto i onda sada ovi bogati turisti, oni se onako skinu goli, igraju oko tog stola i kada oni marijači otpevaju određenu strofu, ono ajajajajaja, oni se sagnu preko stola,
legnu i onda sada ovi obdareni mladi Meksikanci im prilaze s leđa i možete i da pretpostavite šta se tu sve dešava. Važno je da oni posle u svojim izveštajima i svojim memoarima pišu da je to jedan od njihovih najlepših doživljaja. Svašta se može čuti, znači u ovom mom poslu i mogu reći da ovakve priče su me baš onako iznenadile i ovo je baš onako dibidus šokantno. Sada za Anči i za osobe koje se rađaju sa tim predispozicijama, susret sa ovakvim osobama je maltene kao dobitak sedmice na lotovu. I ona kada je upoznala Danijela u nekim najgorim uslovima za njen život, ona je doživela ne samo zaštitu od Danijela, ona je doživela svoje najlepše trenutke u životu. Sada Danijel imao je nesreću, znači oko obezbeđivanja onog ogreva, pao je sa bandere, postao je invalid, ali očigledno se ta oduzetost nije osjećala na nekim delovima tela. I Danijel se osjećao kao pravi momčić. Funkcionisao je bez upotrebe Viagre, Cialisa i svih tih ostalih stimulativnih sredstava, bar po priči same Anči. Ona je, kako je govorila, bila prezadovoljna i njegovom obdarenošću i njegovom snagom i izdržljivošću. Što se tiče ljubavi i seksa. Ona ga je bezgranično volela. Međutim, bar po pričama i Danijelovih rođaka, ali i po priči same Anči, on je znao da bude bezobrazan prema njoj. Jer znao je i da popije. Popio bi on ponekada koju čašicu više rakije i vređao ju je pred ljudima. Govorio je da ti nisam ja, ne bi imala hleba da jedeš, ne bi imala ni dinara, sve ti ja dajem. I onda bi Anči otišla u svoju sobu i tamo bi se zatvorila. Anči je napravila i jednu grešku te 2021. godine. Ona je zapravo ukrala neke pare od Danijela. On je dobio negde oko 100.000 dinara, nekog zaostatka, i Anči umesto da je sa njim organizovala neku priču, ajde da nešto uradimo, sredimo, ona je pokupila taj novac i pobegla je za Beograd. Najverovatnije da bi tamo kupila određenu količinu narkotika i da bi se opet provodila po tim nekim žurkama koje su ti perverznjaci organizovali sa transicama. I sada, ko zna kako bi se sve to završilo da je ona drugačije to postupila. Možda je trebala da kaže, idemo, vodim te u banju, hoću da se ti osjećaš onako lepo, da budemo zajedno, da te ja ovako posle tog nekog kupanja u tim nekim bazenima, da te ja u tim kolicima onako prošetam nekom banjom, kao što je recimo Vrnjačka banja, Soko banja ili Niška banja. Najverovatnije da bi Danijel drugačije postupao sa njom. Ali to kada je ona njemu ukrala taj novac, Danijel se osjećao izdanim. Nije to smela da uradi. Navodno ona je koristila i neke hormonske terapije i dalje, planirala je da izvrši i neku operaciju. Osjećala se, znači, ženom i dobro, ja je podržavam u celoj toj priči da ona uradi tu operaciju i da postane dama, ali ne znam, ovo što je uradila nije damski. Svom partneru da ukrade novac, i to partneru koji je invalid, koji je zaljubljen u nju i njemu je potrebna nega. I Anči je dobijala tu tuđu negu za Danijela, zapravo dobijao je on, ali ona je to zloupotrebljavala i u jednom trenutku, kad god je htela, ona je odlazila i vraćala mu se. A to nije korektno i nije pošteno. Danijel je najverovatnije, bez obzira što je sada bio invalid kao muškarac, osjećao je ljubomoru, jer je smatrao da ona tamo u Beogradu ima nekog, bez obzira da li prema tom nekom svom partneru iz Beograda osjeća samo neki profesionalni odnos u smislu on je moja stara mušterija ili je možda njena stara ljubav. Ko to zna? Možda je to neki njen makro bio, pitaj Boga iz kog vremena. I nešto što moram da primetim i da kažem, i da ne budem pogrešno shvaćen, ja generalno nemam ništa protiv gej osoba i protiv trans osoba. Ali ono što sam primetio, radeći razne emisije gde su oni bili, nažalost, glavni junaci tih priča
i žrtve zapravo, sklonost ka laganju im je jedna ružna osobina. To je i Anči radila, ne da pretpostavljam, nego sam siguran, zato što se vidi i po njenom Facebook profilu da je ona imala hiljade obožavalaca koji su je obožavali, šalju srca. Radi se o ljudima koji su imali lažne profile zato što su oženjeni, imaju decu, pa sada sramota je da ih neko otkrije da oni imaju sa ovom osobom neku komunikaciju, a sa ciljem stupanja u seksualne odnose. I Anči je ne samo zbog novca, ona je najverovatnije i radi avanture i radi svačega nečega dosta lagala Danijela. Sada, Danijel, bez obzira što je bio prikovan zlom sudbinom za invalidska kolica, on je imao veliko životno iskustvo. I sa ove i sa one strane zakona. I imao je veliko iskustvo sa ljudima. I on je osjećao kada ga Anči laže. Ali joj je sve praštao zato što ju je bezgranično voleo. I svi ti njeni odlasci i dolasci, odlazak za Beograd pa povratak kod njega, sve je to Danijela psihički uništavalo. I on je sve više postajao agresivan. I umesto da pije samo svoje terapije, on je sve više počeo da pije alkohol. I postao je sve više i više agresivan prema Anči. I mnogi su naslućivali neko zlo. Ali su mislili da će, ne daj Bože, Danijel da ispolji tu svoju agresivnost i da uradi neko zlo nežnoj i umiljatoj Anči. Međutim, u jedno predvečerje, 29. septembra 2021. godine, izbila je jedna od bezbrojnih svađa između Anči i Danijela. Ta svađa je trajala skoro sat vremena i pretpostavljam da je u toku te svađe Danijel rekao nešto Anči, nešto preko čega ona nije mogla da pređe. I to je najverovatnije bilo sledeće, a to je naravno samo moja pretpostavka. Jer muškarac, kada je uvređen od svog emotivnog partnera, odnosno od žene, pogotovo ako je nemoćan, da pokaže neki drugi način kažnjavanja, on gleda da je kazni najgorom uvredom. U ovom slučaju Danijel, koliko god da je bio prek, on je ipak bio invalid i on nije mogao fizički nikako da ugrozi Anči, na njenu sreću. I sigurno da je on rekao, vidi, tako mi i treba kada živim sa tobom, i sigurno ta jedna rečenica, za koju pretpostavljam da je bila smrtna presuda za Danijela, to je to, ti nisi žena. I tog trenutka je Anči postala Milan. Pala joj je klapna, ona je postala muškarac, iz nje je progovorio surovi ubica. Ona je ustala, uzela je jednu štaku i onda je tom štakom počela da ga tuče po glavi. Kada je pao sa onih invalidskih kolica, onda je ona skočila preko njega, sela mu je na grudi, uhvatila ga je rukama za vrat i počela je da ga steže iz sve snage. I ona ga je udavila. Kada je Anči ubila njega, ona je ustala i otrčala je kod jedne rođake Danijelove i onako muškim glasom je rekla, ja sam ubila Danijela, jer više nisam mogla da ga trpim. Molim te, pozovi hitnu pomoć i policiju, jer ja nemam snage da pričam sa njima. I prestravljena Danijelova rođaka pozvala hitnu pomoć, rekla šta se desilo, hitna pomoć je odmah obavestila policiju i u rekordnom roku je stigla hitna pomoć i policija. Pokušali su znači da reanimiraju Danijela, međutim njemu nije bilo pomoći, on je bio mrtav. Policija je uhapsila Anči i sprovela ju je u SUP Zrenjanin, gde joj je određeno policijsko zadržavanje. Onog trenutka kada je Anči ušla u policijsku stanicu Zrenjanin, ona je opet postala Milan Spasić. Gospodinu Milanu Spasiću je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati zbog ubistva njegovog emotivnog partnera Danijela Crnjina. Anči se branila ćutanjem, a po isteku od 48 sati ona je dala izjavu pred tužilaštvom da je ubila svog emotivnog partnera Danijela jer više nije mogla da ga trpi
zato što se prema njoj ophodio vrlo bezobrazno. Naravno, određen joj je pritvor do 30 dana. Taj pritvor je, znači, produžavan iz meseca u mesec i počelo je suđenje posle godinu dana Milanu Spasiću zvanom Anči zbog ubistva, pa je taj predmet posle jednog veštačenja vraćen na ponovno suđenje i suđenje još uvek traje. Sudi se po članu 113, odnosno za obično ubistvo. Najverovatnije su to uzeli kao olakšavajuću okolnost da je to neka varijanta ubistva iz strasti, što u ovom slučaju i može da bude. Milan Spasić može da očekuje kaznu od 5 do 15 godina. A možda se u toku suđenja na nekom od veštačenja medicinskom ustanovi da je on zapravo i psihički bolestan i možda mu se i neće suditi za ubistvo, možda će završiti na nekoj psihijatriji do izlečenja. Mislim da ova veza ne samo da je bila turbulentna, ona je bila kriminogena od samog početka. Jer je i nastala tamo u uslovima pod kriminogenim okolnostima. Ta ljubav je rođena između muškarca i muškarca koji su se upoznali i sreli u zatvoru kao kriminogene individue našeg društva. On je tamo bio zbog silovanja, dokazani, znači, nasilnik, a on je bio, znači, pričam sada o Milanu Spasiću, on je bio zbog prostitucije i zbog posedovanja narkotika. Jer ako se jedna veza započne na jednom takvom strašnom i mračnom mestu, kakav je KPZ, teško da se može očekivati od takve veze da se ona završi happy endom, živećemo dugo, srećno i u ljubavi. Ona se, znači, završila turbulentno, kako je i počela, i savjetujem svim osobama da vode računa sa kakvim osobama ulaze u vezu. Što se tiče gej osoba, ja poštujem njihov izbor života, ali ja ne mogu da dajem savjet njima, jer ja zaista ne znam šta bi njima najbolje pasalo u životu. Ne znam šta vi mislite, dragi prijatelji, voleo bi da to čujem u vašim komentarima, a ako ima neka gej osoba koja gleda ovaj kanal, neka prokomentariše to sa svoje tačke gledišta. Na kraju krajeva, ovaj kanal je predviđen da ga svako sluša i da svako kaže ono što misli, jer mislim da i savjet takvih osoba će koristiti nekome u smislu da bude na neki način spremniji u određenom trenutku i možda da mu taj savjet spasi život. Ne znam šta još reći, osim da sa nestrpljenjem očekujem vaše komentare, a ja vas pozdravljam do sledeće čudne priče.